Gilingaw sa padula. Kalipay ug ngisi nga dili mabayran sa palingaw nga alang sa kabataan sa nitibong mamanhwa sa Kitsaraw. Sa madilim na daan, kakapipisig, lalong ipitan, dumaan pa ang malakas. Gihugna ang gift giving sa organisasyon sa Youth for Peace. Gihatag nga pinaskuhan ang mga segunda mano nga dulaan nga gikan pa diay sa ilang nakolekta sa pagbalay-balay. So among gitap ang mga punong barangay ug ang mga SK chairman, ang SK kagawad para sila na ang magkolekta house to house. So kana siya mga daan na siya mga old toys nga wala na gipanggamit. So mo to among gipangayo sa ilaha para sa ipanghatag sa tong mga kaubanan. Adlaw nga dili makalimtan sa mata sa mga bata. Simple nga buhat nga gibayloan sa tamis nga mga pahiyom ug pasalamat. Dula lang. Dula. Kinina ang usa sa pinasahi nga kalihukang gipasiugdahan sa kabataan nga wala pay kaugalingong kinitaan. Ang pahalipayan ang mahinungdanong hutong sa sosyedad nga usa sa labihang napasagdan. Rog Kultura, Patrol ng Pilipino.